बेचारे परेशान है कि क्या करना है, कैसे करना है। गहरी गहरी चीजों के बारे में सोचना, किस मार्केट में बेचना है, किस मोहल्ले में बेचना है, किस चौक पे बेचना है। अस्सलाम वालेकुम। 100% पॉपुलेशन में से अबाउट 65% लोग इस टाइम जॉब कर रहे हैं और इसके अलावा 35 to 40% लोग इस टाइम बिजनेस करने की या तो सोच रहे हैं या फिर वो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करना तो हर कोई सोचता है, हर एक के दिल में ये सोच होती है, हर एक के माइंड में थिंकिंग आती है कि हमें बिजनेस करना है, हमने सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, हमने कुछ बड़ा करना है, हमने कुछ नया करना है। लेकिन किस तरह करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उस चीज की हाव अक्सर बिजनेसमैनों को नहीं होती, तभी वो बिजनेसमैन मार खा जाते हैं। बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन जिसको सही गाइडेंस होगी बिजनेस की, जिसको सही नॉलेज होगी, हाउ नाउ होगी, जजमेंट होगी, एनालाइजेशन होगी, मार्केट के बारे में एनालाइजेशन होगी, मार्केट का पता होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज बेचनी है, कहाँ बिकेगी, कैसे बिकेगी, किस तरह से बिकेगी, क्यों बिकेगी, कोई क्यों खरीदेगा, कहाँ पे खरीदेगा, हमने कहाँ बेचना है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस किया जाता है और जो शख्स इन चीजों को मद्देनजर रखता है तो वो बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है। डिस्कस करते हैं आज उन चीजों के बारे में जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर न्यू बिजनेस, जब आप नया कारोबार स्टार्ट करने वाले हो या अगर आप कारोबारी भी हो तो ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि अक्सर कारोबारी फिर भी उसी स्टेज पर ही खड़े हुए हैं, बेचारे परेशान है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो डिस्कस करते हैं कुछ चीजें जो कि हमने अवॉइड करनी है ड्यूरिंग बिजनेस। पहला है प्लानिंग। जब आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ प्लान ही नहीं करोगे, मार्केट को स्टडी नहीं करोगे, अपने बिजनेस का स्केच नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा भाई? किस तरह से आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। जब आपने प्लानिंग नहीं की होगी, वो प्लानिंग नहीं जो आप रात को सोए हो सुबह उठे हो, हाँ जी मेरा मूड बन गया बिजनेस करने का, नहीं, वो आइडिया भी नहीं। बिजनेस के लिए, प्रॉपर बिजनेस के लिए जजमेंट, मुकम्मल जजमेंट की जरूरत है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि रात को सोए और सुबह को उठ लिया कि जी हमने बिजनेस स्टार्ट करना है। इस तरह से प्लानिंग नहीं चलती होती। प्लानिंग करने के लिए आपको पहले से डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको पहले से चीजों को समझना पड़ेगा, चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है गहरी गहरी चीजों के बारे में सोचना कि प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी, मेरे सेटअप पे कितनी कॉस्ट आएगी, मैं एम्प्लॉयज रखूंगा उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितनी कॉस्ट आएगी, अगर मैं ट्रेडिंग का काम कर रहा हूं तो मुझे होलसेल से कितना मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से कितना मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से जानना जरूरी है और प्रॉपर वे में, इम्प्रॉपर वे में नहीं। 100 मुंह 100 बातें, जो आपका जहन कहे वो करो, लेकिन जहन को पक्का बनाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम दो खुद को, थोड़ा सा बिजनेस के स्केच को टाइम दो कि किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से चीजों को लेकर चलना है। क्योंकि ये ना हो कि आपकी एक गलती आपकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट और आपके लगाए हुए वक्त को डुबा दे। आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आप मार्केट में क्या बेचने वाले हो, आप मार्केट में क्या बेचना चाह रहे हो, आपने क्या डिसीजन लिया है, उस चीज पर गहरी नजर रखो। कहाँ बेचना है, किस मार्केट में बेचना है, किस मोहल्ले में बेचना है, किस चौक पे बेचना है, कहाँ पे वो चीज बिकेगी, कहाँ पे ज्यादा रश है, कहाँ पे कम रश है। क्योंकि हर चीज की एक अलग नीच है, हर चीज की एक अलग मार्केट है, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप बिजनेस करने से पहले कम से कम बिजनेस का स्केच बनाइए, बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाइए। मतलब पोर्टफोलियो का मतलब ये कह रहा हूँ कि एक कागज पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मार्केट में घुसिए, बाजार में घुसिए, बाजार को अच्छे से जानिए, बाजार को अच्छे से पहचानिए कि कहाँ बेचना है, किधर बेचना है, किस चौक पे बेचना है, कहाँ पे नहीं बेचना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी ग्रोथ के अंदर। मैं आपको मशवरा दूंगा कि तकरीबन 1.5 से 2 मंथ का पॉज लीजिए और उसमें सोचिए, जितना सोच सकते हो सोचिए, जितना सोच सकते हो सोचिए। दूसरा सबसे अहम बात, बिजनेस कोई भी आप कर रहे हो छोटे लेवल से स्टार्ट करो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, वो बिजनेस के नौयत पर डिपेंड करता है।
لیکن جہاں آپ ایک کیوس مارکیٹ بنانا چاہ رہے ہیں، جہاں آپ ایک شاپ بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں آپ کو تھوڑی بہت انویسٹ کرنی پڑے گی، وہاں آپ کو تھوڑے بہت انویسٹ سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہوگا، تبھی جا کے آپ کو آہستہ 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 آپ کو گروتھ ملے گی، آپ جانو گے، پہچانو گے کہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں کیا انوویٹ کروں، تو اسی حساب سے آپ نے آہستہ آہستہ انویسٹ کرنا ہے، نہ کہ ایک ساتھ لگا دینا ہے پیسہ، کیونکہ چھوٹی چھوٹی شاپس کے اوپر تھوڑا بہت انویسٹمنٹ سے ہی کام چلایا جا سکتا ہے، وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بزنس کی نیچر کیا ہے، آپ کے بزنس کا ویژن کیا ہے، آپ کتنا لانگ ٹرم جا سکتے ہو، وہ آپ کی انویسٹمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہوں گا، اگر آپ زیادہ انویسٹ بھی کر رہے ہو تو کریٹیکلی تھنکنگ کرو، بہت گہرائی سے سوچو کہ وہ جو زیادہ انویسٹمنٹ لگا رہا ہوں وہ کہاں کہاں لگانی ہے، کدھر کدھر لگانی ہے، آیا ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز انویسٹمنٹ لیول ہی بزنس کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بزنس کرتے وقت اپنی ایموشنز پر قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پائیں گے کہ میری آج سیل نہیں ہو رہی، میں نے نیا نیا بزنس اسٹارٹ کیا ہے، فلانے چوک میں میری نہیں لگ رہی، تو آپ نے وہاں پہ اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے کہ آپ غلطی کیا کر رہے ہو، آپ اپنی غلطیوں کو دیکھو، غلطیوں کو جانو، غلطیوں کو سمجھو، غلطیوں کو پہچانو، پھر ان غلطیوں کا حل نکالو اور انوویٹ کرتے جاؤ، آہستہ آہستہ سلولی سلولی اپنے آپ کو، اپنے کمپٹیشن کو ہراتے جاؤ، اپنے آپ کو آگے لے کر جاؤ۔ یہ ہوتا ہے بزنس کرنے کا طریقہ، یہ نہیں کہ رونا لگ گیا، کوئی بھی بزنس برا نہیں ہوتا، ہر بزنس کی الگ ایک مارکیٹ ہے، ہر بزنس کی ایک الگ نیش ہے، کوئی بھی بزنس برا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایڈوائس دوں گا، جذبات پر قابو پانا ہے، اور اگر جہاں کی کوئی غلطی نہیں بھی ہے اور اگر بزنس نہیں چل رہا تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ تھوڑا سا پیشنس آپ کو رکھنا پڑے گا، تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، وہاں پہ آپ مارکیٹنگ کیجیے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ہماری مارکیٹنگ نہیں ہوتی، جب آپ اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرو گے اسی طریقے سے تو آپ کا پروڈکٹ لازمی بکے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو لاسٹ میں پنجابی کی ایک مشہور مثال دوں گا، 3 سال چٹی باقی ساری عمر، مضبوط ہڈی تے کھٹی، مطلب 3 سال تو آپ کو ایکسپینس کرنے ہی کرنے، رونا دھونا بالکل بھی نہیں ہے، اور پھر ساری عمر گروتھ ہی گروتھ، گروتھ ہی گروتھ، گروتھ ہی گروتھ۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کیجیے، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب بیکاز مائی مشن از یو ول بی دا نیکسٹ بگ تھنگ، یو ول بی دا نیکسٹ بگ تھنگ، یو ول بی دا نیکسٹ بگ تھنگ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔